حج یاترا کے لیے کندرکی سے حاجیوں کا جتھا روانہ۔ جی ہاں، یہ خبر جنپد مراد آباد کے کندرکی سے ہے۔ حج یاترا کے لیے آج کندرکی سے حاجیوں کا جتھا روانہ ہوا، جس میں ببن بھائی اور ان کی پتنی حج کے لیے روانہ ہوئیں۔ یہاں بتا دیں، ان دنوں حج یاترا کو لے کر خاصا اتساہ دیکھا گیا ہے۔ قصبہ کندرکی میں آج حج یاتری حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران ببن بھائی کو شبھ کامنائیں دینے والوں کا تانتا لگا رہا، وہیں لوگوں نے اپنے لیے دعائیں مانگنے کی اپیل کی۔ ببن بھائی کے حج سے جانے سے پورو شام کے لیے ایک جلسے کا آیوجن کیا گیا، جس میں علماء نے تقریر کر شمع باندھ دیا اور حج یاترا کے بارے میں وستار سے سمجھایا۔ وہیں نعت خواہوں نے نعت پر لوگوں کو منتر مگدھ کر دیا۔ مدینے کا سفر ہے اور مدینہ مدینہ مدینے کا سفر ہے اور مدینہ مدینہ دیکھیے کیا ہوگا کہ مدینہ
उड़ीसा में 2 ट्रेनें आपस में लड़ गई, 3 लड़ गई आपस में। ऐसा हादसा हुआ कि कई 100 जाने जा चुकी, कई लाख कह दूं या करोड़ों कह दूं तो करोड़ों का नुकसान हो गया। कुछ नहीं पता मेरे प्यारों, घर से निकले और घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई नहीं जानता। मगर ये तो देख लो कि हमारे अंदाज ये होना चाहिए, हमारा तरीका ये होना चाहिए। कोई अगर हम मर जाएं तो हमारा लिए कोई कहे ये आशिक़े रसूल था, ये आका का ऐसा उम्मती था, जब अज़ान की आवाज आती थी तो मस्जिद की तरफ को चला जाता था, ये काम काज को छोड़ दिया करता था। और ये जब दुनिया में रहता था तो गैरों के फैशन में, गैरों के तौर तरीके पर नहीं रहता था, गैरों के अंदाज को नहीं अपनाता था, ये तो अपने आका के तरीके पर जिंदगी गुजारता था। आका ने जिस तरीके पे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, जो तरीका आका ने बताया था, ये तो तरीके से जिंदगी गुजारता था। तभी तो बकौल अमीर सुन्नत कहा जाता है, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, अरे तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। उस मदीने वाले आका के दर पर हम पहुंचे, इंशाअल्लाह अगर हमारी हाजिरी अगर आका की बारगाह में कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाजी के लिए ये बताया जाता है, जब वो मदीना छोड़ कर जाता है तो उस पर ऐसा वक्त आता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ, कोई अपना बेटा अपनी माँ से बिछड़ रहा हो। मदीने के अंदर वो कशिश रखी गई है, जो मदीना छोड़ के आता है वो ज़ारो कतार रोता है, गमगीन होता है, क्योंकि उसकी आंखों में अब कोई नहीं जचता, अब उसकी आंखों में कुछ नहीं बसता। लंदन और पेरिस उसकी आंखों में नहीं समाते। अरे जिसने, अरे अभी गुलाम नबी भाई ने नात पढ़ी थी ना पढ़ी थी, अरे उसकी आंखों का नूर तो देखो, अरे उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और ये दुनिया वाले क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं? ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है। वो मदीना जिसे पोस्टरों में चूमा करते थे, वो मदीना जिसकी याद में तड़पा करते थे, वो मदीना जिसके लिए दुआएं करते थे, उस मदीने की 8 दिन ज़ियारत करने के बाद अब सब शब्द गुंबद से जब जुदाई का वक्त आता है, कसम खुदा की आशिकाने रसूल फूट फूट कर रोते हैं और चीख के चिल्लाते हैं। और वो इस तरीके से रोते हैं जैसे कि माँ से कोई लाल बिछड़ रहा हो। और वो फिर तमन्ना करते हैं, कोई ऐसा सफर नहीं जिसमें इतनी थकन हो और कोई जाने के लिए गए। मक्का और मदीने का वो सफर है जिसमें बंदा कितना ही थक जाए मगर बार बार जाने की हसरत करता है और बार बार जाना चाहता है। और मदीने से आने वाले का कुछ दिनों अपने वतन में दिल नहीं लगता। दिल लगे कैसे इस दुनिया में, जब वो अब उस मदीना छोड़कर जो अपने कंट्री में, अपने देश में वापस आ जाता है, फिर उसके सामने वो रोज़ा-ए रसूल नहीं होता है, वो आका के गुंबद-ए खज़रा के जलवे नहीं होते हैं, उसका दिल नहीं लगता है। उसका दिल लगे कैसे, क्योंकि सब जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। दिले मुजतर बदन में अब तुझे कैसे करार आए, दिले मुजतर बदन में अब तुझे कैसे करार आए, क्योंकि तू तो आका का रोजा छोड़ कर आ गया। एक शख्स का हर साल हज का इरादा करता, कैसे जैसी वो इकट्ठे करता, कोई गरीब आ जाता उसकी मदद के लिए बुद्धि देता। शायद उसका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला नाम था शायद उनका, वो मोची का शायद काम करते थे। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा किया कि मैं हज पर जरूर जाऊंगा। अब की कोई परेशानी, अब कोई भी मामला हो, मेरा इरादा पक्का है, मैं हज पर जरूर जाऊंगा। अब जो है मैं कैंसिल नहीं करूंगा जाना। अखराजात इकट्ठे की, पैसे इकट्ठे की, जाने के लिए तैयारी करने लगे। खाने जैसे आज खाना चल रहा ना, ये खाना चल रहा था, खाने की खुशबुओं से इधर उधर खुशबुएं जा रही थी, खाना लोग खा रहे थे। ये हाजी साहब जो हज का इरादा कर रहे थे, ये जो गए थे, घर के अंदर से रोने की आवाज आई, घर से रोने की आवाज आई। हाँ, इस घर में क्या मामला, आवाज थी तो वो पता है कौन थी, वो सैयद शादी थी। अंदर से आवाज दिया, कौन? कहा मैं अब्दुल्ला। कैसे आना हुआ? और ये बच्चे, मैं इसलिए आया हूँ कि बच्चे रो क्यों रहे हैं? कहा पूछने वाले को ने कहा मैं ऐसे ऐसे अब्दुल्ला मेरा नाम है। क्या वजह है? कहा कि बच्चे
3 حصے فاقے پر، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ہانڈی پر پانی رکھ کر ابال دیتی ہوں، بچوں کو یہ تسلی دے دیتی ہوں کہ کھانا تیار ہونے والا ہے اور تم کھا کے سو جانا۔ بچے روتے روتے سو جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے پھر اٹھتے ہیں، پھر رونے لگتے ہیں۔ یہ کہنے لگے میں حج پہ جا رہا تھا، میرے پڑوس میں اولاد رسول بھوکی ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں اور میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار حج پہ نہ جانا چاہیے، حج پر جانا فرض ہے۔ میں یہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی ذل، جنہوں نے اپنا جو بھی اکٹھا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا اور بروز قیامت آقا سے میری شکایت نہ کرنا کہ میں نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ آپ نے کہا کہ تو آپ تو حج کو جا رہے ہیں، آپ مجھے کیوں رقم دے رہے؟ کہا نہیں، اب میرا حج پر جانا یہ جانا نہیں ہوگا کہ میرے محلے میں میرے پڑوس میں اولاد رسول بھوکی رہے اور میں حج پر چلا جاؤں۔ اب کسی جانے والے نے جب ان سے کہا کہ حج پر نہیں چلتے عبداللہ، کہا میں نہیں جا سکتا، اب میں نے جو اپنی ساری رقم دی وہ اولاد رسول کو پیش کر دی ہے۔ اب جیسے حج کر کے حاجی لوٹ کر آئے اور کہنے لگے عبداللہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم حج پر نہیں جاؤ گے، مگر میں نے تو تمہیں کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ارے میں نے تمہیں وہاں کھڑے ہو کر سجدے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ارے تم تو منع کر رہے تھے کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا، ارے میں نے تو تمہیں صفا مروا کی دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کہنے والے فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کا فرشتہ بنا کر کے تیار کر دیا اور اس سے اس کا حج کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیدزادی پر اس نے جو رحم کیا، اس پر جو عطا کی، اس کے صدقے میں اس کا بھی حج قبول کر دیا اور جتنے حاجی آئے تھے سب کے حج کو قبول۔ کہنے والے کہہ رہے تھے عبداللہ تم تو کہہ رہے تھے میں حج پر نہیں آیا، مگر تمہیں تو میں نے وہاں بھی دیکھا اور وہاں بھی دیکھا۔ عبداللہ پریشان بھی نہیں، یہ کیسی لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ خواب دیکھا اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا عبداللہ کتنوں سے گواہی دلاؤں کہ میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے اور کتنے گواہ تیری بارگاہ میں پیش کر دوں؟ تجھے تیری جملہ تھوڑا آؤٹ ہو گیا، تیری بارگاہ میں پیش کرو، کتنے گواہ تجھے آ کر بتائیں کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے؟ میں نے کتنے گواہوں کو کہلوا دیا، کتنے گواہوں نے آ کے عبداللہ تیرے حج کی گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول کر لیا اور تیرا ہی نہیں کیا بلکہ تیرے صدقے میں جتنے حاجی آئے تھے سب کے حج کو قبول کر لیا۔ تو یہ صدقہ و خیرات، پڑوسیوں کی مدد، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس نیکی کو بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں، ایسا دیکھا جاتا ہے آج ہماری شادیوں میں، آج ہمارے فنکشن میں صرف مالدار ہی بلائے جاتے ہیں، انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، مگر قسم خدا کی یہ مالدار جب ہم مر جاتے ہیں نا تو یہ پہلے نہیں آتے، پہلے کوئی غریب پڑوسی آ جاتا ہے، کوئی قبر کھودنے کے لیے آگے چلتا ہے، جو جسے ہم نے کسی فنکشن میں نہیں پوچھا، کسی دعوت میں ہم نے اسے نہیں بلایا، یہی غریب آگے بڑھتا ہے اور اسی قبر کھودنے کی تیاری کرتا ہے، یہی دکھ سکھ میں ساتھ کام آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جن پر حج فرض ہے وہ حج بھی کریں اور جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا غریبوں کی مدد کرنے کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے نیارے کر سکتا ہے اور ہم کہیں سے بھی کہیں پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں، غریبوں کی مدد کی بات جب آئی ہے، کفل نامی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا کام یہ تھا کہ یہ روپے خرچ کر کے اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے جوان لڑکیوں کو بلایا کرتا۔ ایک بار اس کی بارگاہ میں ایک لڑکی آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ رو رہی ہے، کہہ رہا ہے میری بستر پر جو بھی آتی ہے ہنسی خوشی آتی ہے، میں 1000 روپے 1000 دینار خرچ کر کے اسے بلاتا ہوں، یہ رونے کی وجہ کہا ہے؟ کہا ہے اے کفل، میں جو تیرے در پر آئی ہوں نا، یہ میں کسی شوق میں خود کسی خوشی میں نہیں آئی ہوں، بلکہ میری غربت میری مجبوری تیرے در پر لائی ہے، میں غریب ہوں۔ اب ہم غور کریں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیروں کا جو گیہوں ہے وہ گوداموں میں سڑ جاتا ہے اور غریب کھاکے سے مر جاتا ہے۔ ہوٹلوں پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا کھانا ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے اور کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ شادیوں میں دیکھو، کھانے کی کسی بھی دعوت میں دیکھو، میزوں کے نیچے کھانا برباد ہو جاتا ہے، غریب بھوکا مر جاتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں، کہا میں جو آئی ہوں نا، میں خوشی سے نہیں آئی بلکہ میری غربت تو میرے تیرے در پر کھینچ کر لائی ہے۔ ہم غور تو کریں، آج کو شادی کا فنکشن ہو، ہزاروں روپے ڈیکوریشن پر ہم بہا دیتے ہیں، لاکھوں لاکھ ہم ڈیکوریشن پر پانی کی طرح خرچ کر دیتے ہیں، 10-10 ہزار کے ہم پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی ہم سے فضولیات
होती है, डीजे भी हम ले आते हैं, हजार लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अगर हम जो है गरीबों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, IPL में सट्टा लगाने की बात आए तो लाखों लाख रुपए सट्टे में लगा दिए जाते हैं, जुए हम लाखों लाख का खेल जाते हैं। अगर हम किसी नेता की दावत करने पर आ जाए तो लाखों लाख हम खर्च कर देते हैं। इलेक्शन का जब दौर आता है करोड़ों में वो एक मेंबर एक चेयरमैन निकल जाता है, करोड़ों खर्च हो जाती है। गरीब की तरफ को न हारने के बाद किसी का ध्यान जाता है, न जीतने के बाद ध्यान जाता है। वो कह रही है कि फल मैं तेरे दर पर जो आई हूं ना, शौक मोहब्बत से नहीं आई हूं, बल्कि मेरी मजबूरी, मेरी गुर्बत के दर पे खींच कर लाई है। मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे और प्यासे हैं, मुझसे उनकी भूख और प्यास नहीं लगी। मैंने सोचा कि ये 1000 रुपए खर्च करता है, मैं इसके साथ चली जाती हूँ, 1000 रुपए ये दे देगा और मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। माँ जो होती है ना, माँ ये अपने बच्चों के लिए किस हद तक चली जाती है। और ये बात और जरा ध्यान रखें, तमाम हज कर लो, कितने काबे के चक्कर काट लो, अगर माँ तुम्हारी नाराज है ना तो काबे पर तुम काबे की चौखट पर सर पटक के मर बजाना, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। अगर तुमने माँ को नाराज किया है, अगर बाप को नाराज किया है। और माँ की देखिए, माँ जो है अपने जिस्म का सौदा करने के लिए भी अपने बच्चों की भूख और प्यास को बर्दाश्त न करते हुए ये इस हद तक चली जाती है। अब ये किफल की आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे कहने लगा, किफल तू कितना बुरा इंसान है, तू लाखों लाख रुपए गुनाहों के काम में खर्च करता है और तुझे पता नहीं है कि तेरे मोहल्ले में कि कोई मजबूर भी रहता। कहा मेरी बहन जिस इज्जत के साथ तू आई है उसी इज्जत के साथ चली जा। और ये कुछ और पैसे मिले और हाथ छोड़कर अर्ज करने लगा, ए मेरी बहन हो सकता है, हो सके तो मुझे माफ करना, किफल बहुत बुरा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह किफल को माफ कर दे। ये देखिए अल्लाह की शान देखिए, ये किफल रात को सोया और ये इसका इंतकाल हो गया। और किसी ने सुबह ये देखा कि इसके किफल के बारे में किसी ने या तो ख्वाब में बताया, उसको पर्चा लिखा हुआ था कि किफल को अल्लाह ताला ने बख्श दिया। टूट जाते हैं, मदीना वही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। एक तमन्ना तो रखे, आरज़ू तो रखे, तड़प तो हम अपने अंदर पैदा करें। अमीर अहले सुन्नत ने कहा है, हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। जब हाजी हुज्जाज किराम जाते हैं तो कई सारी आंखें बाहर हो जाती हैं। वो भी सोचते हैं काश वसाइल होते, ताकत होती, कुव्वत होती, पैसे होते तो मैं गुनाहगार भी, मुझसे सियाकार भी, काश मैं भी उड़ करके मदीने पे। लेकिन अभी बुलावा नहीं है मेरे भाई। जब इज़्ने मदीना मिलेगा इंशाअल्लाह, बीच में जितनी दीवारें हाई हैं, जितनी रुकावटें हैं, ये सब दूर हो जाएगी। हमारी आंखों ने ये देखा कि मालदार रह जाते हैं और जब इश्क सच्चा होता है तो गरीब अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दरबार में सलातो सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। जाने वाले कर रहे हैं हज की अब तैयारियां, जाने वाले कर रहे हैं हज की अब तैयारियां। मैं न रह जाऊं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। मैं न रह जाऊं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। अल्लाह अकबर। कहते हैं आह पल्ले जन नहीं, रखते सफर सरवर नहीं। आह पल्ले जन नहीं, रखते सफर सरवर नहीं। तुम बुला लो आका, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। हाँ, जब इज़्ने मदीना मिलेगा इंशाअल्लाह गैब से मदद होगी, अस्बाब खुद ब खुद मुहैया हो जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिससे हो सके वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं क़यामत के रोज उसकी शफाअत फरमाऊंगा। हज यात्रा के लिए दूसरा जत्था करहल से हुआ रवाना। पत्रकारों ने भी फूल मालाएं पहना कर दी विदाई। पत्रकारिता जगत से जुड़े हज यात्री डॉक्टर जहीर रहीमी। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल से हज यात्रियों का जत्था दूसरा रवाना हो चुका है। इससे पहले भी एक जत्था हज के लिए जा चुका है। यहाँ बता दें इन दिनों हज यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। कस्बा करहल से आज दूसरा जत्था हज यात्रा के लिए रवाना हो गया है। हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए तमाम गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों ने फूल मालाएं, पगड़ी, साल इत्यादि पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर साहब आज आप हज पे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आप?
देश में प्रदेश में अपने शहर में खुशहाली रहे, इसके लिए दुआ करेंगे। वहाँ सब मिलजुल कर रहेंगे। करेल के लोगों के लिए क्या संदेश दे करके जा रहे हैं? करेल में भाईचारा, अमन, यहाँ की परंपरा रही है, वो कायम रहे, सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद जी। आज आप हज पे जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये बहुत पहले से थे, हम लोग सोच रहे थे बहुत पहले से जाएंगे पर जब इस बार जाना हो पाएगा तो की वजह से जाएंगे। ऐसा मन में क्या आया कि हज को यात्रा का आपने निर्णय लिया है? ये बहुत पहले से तैयार था जाने का, अच्छा लगा।